Tongkat. Ya. Sama yuk beli. Sorry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जनाब हमारा खाना पक रहा है जी। आपको पता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो आज जो है ना हमारा खाना पक रहा है। ये जो है ना क्या पकाने भी मसाद वाट यू पका मैं Ini, हाँ ini Pakistan namanya apa? ini पाकिस्तान namanya मटर, आलू मटर, Motor. आलू मटर गोभी, गोभी है Motor. Lagu Arham. या lagu Alu Banaya. आलू बनाया या benar आलू बनाया। Ini apa ya namanya dia rimbang. रिम्बंग नो मटर मटर इन्हें namanya मटर। मटर kan udah selesai। ये देखिए जी, ये मटर सारे निकाल चुके हैं अभी। Kalau ये bijinya. देखिए जी मटर हम लोग निकाल चुके हैं। इन्हीं का udah ambil ini Oh ini. या इन्हीं dari बीजी। वो कह रहे हैं इसके अंदर बीज ही नहीं है। गाढ़ा बीजी मतलब इसके अंदर बीज ही नहीं Biji, है। nem. Indonesia nem biji. अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे की जो है पैदाइश हो चुकी है और माशाल्लाह से अभी तकरीबन कितने दिन हो गए हैं? berapa नवंबर आना क्या है? 2 November. 2 नवंबर को जो है ना पैदाइश हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना इनको थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा है कि इनको चलाओ फिराओ, और अभी जो है ना हम लोग जो है चलने फिरने के लिए इसको लेके आए हैं। और ये अंगूठा लगवाया है वो बच्चे के सर्टिफिकेट के लिए। तकरीबन 6-7 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी हम लोग आए हैं जनाब, मैं कि चलो आप लोगों से शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे, इस वजह से आज हमने सोचा क्योंकि मटर वगैरह बना रही है ये। बिछुरी क्या नहीं, बिछुरी चाले हमारे बिछुरी चाले। हाँ शाबाश। छुरी छुरी। Di sini kentangnya ada 2 macam. Di Indonesia 1 macam. Oh, kentang 2 macam. Ya di sini kan ada yang manis ada yang enggak kata I kan. ada di sini। पाकिस्तान में जो है आलू होता है 2 किस्म का दोस्तों, एक मीठा आलू होता है और एक नमकीन आलू होता है। इंडोनेशिया गाढ़ा की तो Satu aja jenisnya. इंडोनेशिया में बस एक ही किस्म है आलू की और छोटे से आलू होते हैं One इतने। model, one. और प्याज आप देख के हैरान रह जाएंगे। इंडोनेशिया के अंदर जो प्याज है वो इतने से प्याज है, इतने से, यानी जिस तरह ये मटर है ना इस तरह मटर जैसे जो है ना वहाँ के प्याज babangkan di Indonesia bawang merah Ya kan kecil. kecil banget gitu. Emang enak tapi rasanya. Ya rasanya enak ya benar. Tapi dari This is eat gobi. brokoli sama gobi sama beda. Perkoli. Brokoli sama gobi sama beda. This is gobi। perkoli mungkin bahasa Indonesia perkoli। Indonesian language के अंदर इसका जो नाम है वो होगा तकरीबन परकोली। Brokoli. हाँ परकोली होगा नाम इसका ना। यहाँ पे मुर्गियाँ Sekarang udah banyak juga cewek-cewek Thailand ke Pakistan. या चाहे थाईलैंड। अच्छा माशाल्लाह जी। Kambing. हम्म, Uwe. Produk ये है जी। sini. Satu-satu aja kasih pakai tangan makanan di sini. Ya gitu aja udah. Dari lama. Sama-sama. Ya kayak gitu. Oh, makan nggak jari? Ya udah. Oke. Udah ayo. Oke. Ah. Dia mau makan, lapar banget ya. Woi, sana. बकरे कपड़े खड़े कर ayo ayo keluar udah biarin aja nanti makan sendiri. udah kemeng. Nalka, ini nama nalka. Indonesia namanya pompa. Pompa, nalka. Nelka. Ya nalka, pani.
Nelka pani. Ya, pani, buat pani. Buat pani. Pani ini pani, ha. Nama Ghed mas saat ghed to se hai. nama sepupu aku pani. Ha, ini pani. Air. pani ya. Water, pani. ठीक है जी. Nani amma. Yes. Nani amma. Yes. This is Nani. Ya, menantu. Menantu sister aku. Mertua जी. Mertua. Indonesian ज़बान च अम्मा जड़ी सास होंदी है ना उनको मरतुआ से देंदन. मैं को दसे नखला. या. हाँ. Ini sama gift for Ama. आमीन. जी बिल्कुल. बिया ठीक ही है खैरियत है. अल्हम्दुलिल्लाह. मरीज आदमी इवें होंदे इवें ना. अच्छा तो हाँ शुगर. अच्छा gula sakit ini banyak penyakit kan orang tua. Gula kering apa gula basah? Kalau gula kering bisa diobatin. शुगर केड़ी है भाई? केड़ी शुगर होंदी है? पता नहीं केड़ी किस्म दी है जी. Oh sugar ini Iya, sakit kering. Oh itu kering sedang Indonesian ज़बान है. Kalau basah अच्छा. हाँ. kalau basah dia biasanya luka. अच्छा. Nggak boleh makan malam. Malam ini soti ini. Dari ini pakai ini. Kayu, tongkat. Ya. Kayu beli. Sorry. Nanti kamu kan tua misalnya. वादी हाली मैं बुढ़ी नहीं थी होना चाहती. आमीन इंशाल्लाह. अमीन दे घरो थाए हूं इंशाल्लाह वाला सु थाई. हाँ ayo pulang ya rumah अम्मा. Salim ya udah. Assalamualaikum. Allah hafiz. Nanti masak ya. Oke. Ya, come back. Makan. Makannya tangan aku. Gak makan tangan aku. Coba. Antar aja di sini. Tanya ngaruh kayak gitu deh. Sana. Ini di sini, jatuhin aja. Ya. Ini. Ini anak mana? Children. Ini anak ini dia. Ini anak dia. Ini anak pertama, ini yang pertalit. Oh, pertama. Children number 1, children number 2. This is ini sapi awas. Ini sapi anak awas. Sapi anak awes. Maksud aku awas kan ada sapi besar. Jadi ini ya sapi. Dari sapi besar ini yang lahir anak kecil. Dia kan dijual. Aku beli yang kemarin aku beli 3 juta. Sekarang kan udah harga naik, dia harga udah 30 juta lebih. Kan gitu dulu kan harga murah gitu. Jadi dia itu rugi. Iyalah. अभी पहुंचे हैं माशाल्लाह हम जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पे पहुंचे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से. और ये देखे जी माशाल्लाह स्पीकर देखे किधर लगाया हुआ है. और मस्जिद भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ. यहाँ पे अभी अर्जी बनाया है ताकि नमाज जो है ना इनकी मिस ना हो कोई. बाबा जी खैरियत है? ठीक है. तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह. बनाए पिलर शिलर खड़े किए हुए हैं इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे अल्लाह को. माशाल्लाह. और बुजुर्गों ठीक है, आप लोगों की दुआएं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह. अब इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह. मामू जी बुजुर्गों ये आप जो है यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में जो सामान आएगा जाएगा या इजाफी सामान की ज़रूरत पड़ती है ये आप उसमें देते रहेंगे. जिस तरह ये छोटी छोटी रसीदें हैं ना, छोटे बेलन जड़े छोटे बेलन या ये वो अगर पीछे खाता क्लियर किती रख सो. ठीक है, कोई वादा घाटा वाला दसा दे सो. ठीक है बुजुर्गो.
یہ 1 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک ہے جی جی. ہاں بابا جی دکھاؤ, کم دکھاؤ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پہلے یہ بھرا, اس کے بعد اب اوپر بھرا ہوا ہے. یہ ابھی کچے ہیں, کھولے نہیں ہیں, کل کھولیں گے. اچھا صبح کھولیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح صحیح صحیح. اچھا اچھا صحیح. یہ جو کچھ اینٹیں اندر سے نکل رہی ہیں دوبارہ سے سارا یعنی کہ کر رہے ہیں, پرانی دیوار کو ختم کر کے نیو دیوار ساری بنا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ سے ابھی جو ہے نا نیچے اس کے ایک بہت ہی پرانی دیوار تھی, پرانا ایرا, اس کو ہم نے ختم کیا ہے. اور ابھی الحمدللہ جو ہے نا یہ ابھی آپ کو مزید جو ہے چاروں طرف جو ہے مسجد خوبصورت نظر آئے گی انشاءاللہ. ابھی تقریباً 1 2 3 4 5 پلر جو ہیں وہ لگ چکے ہیں الحمدللہ سے. اور باقی انشاءاللہ یہ پلر اصل میں خشک ہوتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. باقی دیوار وغیرہ فرنٹ کی انشاءاللہ ہم نے شروع کرنی ہے. نیچے اس کے بھیم وغیرہ سارے ڈل چکے ہیں الحمدللہ سے. اور انشاءاللہ جی جلد از جلد. اور شٹرنگ والے کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ شٹرنگ وغیرہ اس کی اوکے کرے, اس سے بھی بات ہو گئی ہے. شٹرنگ کی بھی بکنگ ہو چکی ہے الحمدللہ سے. بس ہمیں جو ہے ابھی سریہ چاہیے, جو اس کے چھتوں کے لیے جو سریے کا جال ہے وہ سریہ وغیرہ ہمیں چاہیے. اور باقی اس کے بجلی کی فٹنگ وغیرہ باقی سامان ایسے نا بابا جی. جی سر. اب تو بس ہمیں ایک تو شٹرنگ کی تو چلو بکنگ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے سر, وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. ہاں, باقی ہمیں اس کے لیے سریہ چاہیے, جی سر, سیمنٹ چاہیے, جی بجری کے اور ٹرک چاہیے, جی, اور اس کے علاوہ ریت چاہیے. جی, ٹھیک ہے نا, سب بیس چاہیے, سب بیس بھی چاہیے. اور ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ اس کی ابھی ضروریات ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابا جی, ٹھیک ہے سر, آپ اس کو سنبھالیں, میں چلتا ہوں انشاءاللہ. باقی یہ جو پرانا کچرا وغیرہ ہے یہاں اس دیوار والا, جو ایک پرانی دیوار بچی ہوئی ہے, اس کو آپ سیٹنگ میں لائیں انشاءاللہ, تاکہ یہ بالکل صفائی ہو تو خوبصورت لگے سارا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت زیادہ رونق ہے ادھر انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ مسجد فل ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. یا میرے مالک, یہ مغرب کا ٹائم ہے میرے اللہ, تیری مالک اپنی رحمت سے ہمیں نوالا کر دے. جتنے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے اللہ تو رحمت برباد ہے. اللہ آمین. ہم بیکار ہیں, ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ہمیں ایمان کی سلامتی دے میرے اللہ آمین. ہمیں نہ رزق چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ کچھ چاہیے میرے مالک. وارثی تجھے آل رسول کا میرے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے دے, ایمان کی سلامتی دے دے. اللہ آمین. اللہ اللہ آمین. مالک میرا واسطہ ہے, مالک اپنے سائے کے نیچے رکھ. مالک ہم بھٹکے ہوئے میرے مالک, ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بزرگ جو کھڑے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت فرما دے میرے اللہ. ان کے گھر میں مال میں رزق میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ تیری مخلوق کو جتنی تکلیف ہے مجھے دے میرے مالک واسطے ہی اپنی شان کا, میرے اللہ واسطے ہی اپنی شان کا. شام کا ٹائم ہے, مغرب کی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے میرا مالک. اس اذان کے صدقے سے سب کے میں رحمت فرما دے میرے اللہ, رحمت فرما دے. اللہ یا اللہ کرم کر میرے مالک, یا اللہ کرم کر دے میرے مالک. شام کا واسطے میرے مالک, میرے مالک تیرے آل رسول کا خاندان بھی شام کو ٹھکراتا دین کی خاطر. میرے مالک ہمیں دین کے راستے پہ چلا دے, ہمیں ایمان کے راستے پہ چلا دے میرے مالک. جو نیک کام کروا رہے ہیں اللہ میاں ان پہ رحمت فرمائے, جو اس کام نیک میں حصہ لا رہے ہیں میرے مالک ان کی ہر تکلیف سے ان کو محروم نہ کرنا میرے مالک. ان پر شفقت فرما, رحمت فرما میرے مالک. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ.